Buscamos el seminario, la página 243. Página 243. Duro y lejano el camino es. página 243, hermanos. 은혜 찬송 143장. Buenas tardes, hermanos, una vez más, buenas tardes a todos. Hoy, segundo día de palabra del seminario de la vida cristiana, con el pastor O y los hermanos de la iglesia de Soto. Gracias por venir, hermanos, a todos, también los hermanos que nos están escuchando a través de internet. Saludos y gracias. Pues vamos a poner los móviles en silencio, por favor, y vamos a escuchar la palabra después de los hermanos del coro. El pastor con la palabra. Gracias. Señor.
aviva mi alma con poder. 안녕하세요. 오늘 하루 즐거웠습니까? ¿Han pasado bien hoy el día? 예. 표정은 보니까 많이 지쳐 있는 것 같습니다. Viéndole las caras, pues parece que están muy cansados. 그러나 하나님의 그 놀라우신 약속이 있기 때문에 우리는 또 힘있게 살아갈 수 있다고 생각합니다. Pero yo pienso que podremos vivir con más fuerzas porque nosotros tenemos la promesa de Dios. 예, 서로 힘내라고 한번 격려의 말을 한번 해드리겠습니다. Vamos a decirnos unas palabras de ánimo los unos a los otros para que nos demos fuerzas. 예, 오늘 우리 찬양대가 불러준 찬양이 너무 신나죠? El cántico que ha cantado hoy el coro ha sido muy alegre, ¿no? 찬송의 내용이 뭔가요? ¿Y cuál era el tema de la alabanza? O 네. 한국말로. en coreano. 한국말. 뭐 생각은 안 나. 꼼뽀레만 생각났던 것 같아요. 꼼뽀대를? Con poder de. 예. 예. 다른 모르지만 그래도 하나님이 주신 그 사랑을, 그 기쁨을 찬양했다라고 생각합니다. No conozco las palabras, pero seguramente habrán cantado la alabanza de la gracia que nos ha dado Dios, ¿no? 예. 같이 기도하고 시작하겠습니다. Empecemos con la oración. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que nos amas, te damos las gracias. 죄 가운데 구원해 주시고 천국의 소망을 주신 하나님의 은혜에 감사드립니다. Te damos las gracias por habernos dado esa gran gracia cuando estamos en medio, salvándonos en medio del pecado y dándonos la esperanza eterna. 구원해 주신 하나님의 사랑을 항상 마음에 기억하고 Siempre recordando tu salvación en nuestros corazones. 그리고 그 사랑을 전하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Y ayúdanos para que podamos vivir predicando ese amor. 우리 가운데 여러 가지 어려움 가운데 있는 형제 자매들 Los hermanos que están en dificultades, 하나님의 은혜로 보살펴 주시고 일으켜 세워 주시옵소서. guárdales y levántales con tu gracia. 오늘 말씀의 모든 시종을 하나님의 거룩한 손에 부탁드립니다. La palabra de hoy y todo el tiempo de hoy te lo dejamos en tus manos. 예수님의 이름으로 기도드립니다. En el nombre de Jesús hemos orado. 아멘. 창세기 1장 1절부터 5절 말씀 Busquemos en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. 창세기 1장 1절부터 5절까지 Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5. 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 어제 이어서 창세기 1장 말씀을 같이 한번 생각해 보겠습니다. Continuando la palabra de ayer, vamos a seguir aprendiendo sobre Génesis capítulo 1. 창세기 1장이 보면 하나님이 보시기에 좋았더라라는 말을 반복하고 있습니다. Si vemos en Génesis capítulo 1, sale repetidamente la palabra la que dice que Dios vio que era bueno. 우리가 살아가는 삶 속에 다른 사람이 나를 어떻게 보느냐 중요합니다. Nosotros cuando vivimos nuestra vida es importante pensar en cómo nos ven los demás. 내 자신이 나를 어떻게 보느냐라고 하는 것도 중요합니다. Y también es importante pensar en cómo me veo yo a mí mismo. 그것보다 훨씬 더 중요한 것이 있습니다. Pero hay una cosa que es más importante que todo eso. 바로 구원받은 그리스도인은 하나님이 나를 어떻게 보시느냐라고 하는 겁니다.
Y eso es que los cristianos salvos deben de pensar en cómo me estará viendo Dios a mí. 지금의 내 모습을 하나님은 어떻게 보실까? Mi aspecto de ahora mismo, ¿cómo lo estará viendo Dios? 좋았더라라고 할까? 아니면 그렇지 못하더라고 할까? 생각해 봐야 됩니다. Debemos de pensar en si Él dirá que es bueno o si no es bueno. 중요한 것은 하나님께서 나를 어떻게 보고 계시느냐라고 하는 것이 가장 중요합니다. Y lo más importante es pensar en cómo me estará viendo Dios. Eso es lo más importante. 그래서 고린도후서에 보면 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하는 자니라라고 말씀하고 있습니다. Y por eso en 2 de Corintios nos está diciendo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 내 스스로 잘났다라고 자랑할 수도 있고 Yo puedo alabarme a mí mismo diciendo que lo estoy haciendo muy bien. 다른 사람이 내가 잘났다라고도 이야기할 수 있습니다. O también otra persona me puede alabar, ¿no? 그러나 가장 중요한 것은 하나님께서 나를 어떻게 보시느냐라고 하는 것이 가장 중요합니다. Pero lo más importante es cómo me estará viendo Dios. Eso es lo más importante. 구원받은 그리스도인들이 하나님이 보시기에 좋은 삶은 무엇일까요? ¿Y cuál será la vida que sea buena a los ojos de Dios para los cristianos salvos? 바로 나를 향하신 하나님의 계획을 따르는 삶입니다. Eso es vivir la vida que sigue la voluntad que ha puesto Dios en mí. 왜 하나님 보시기에 좋은 삶을 살아야 될까요? ¿Y por qué debemos de vivir una vida que sea buena a los ojos de Dios? 어제 세 가지로 말씀을 드렸습니다. Ayer les dije tres cosas, ¿no? 하나님은 창조주이시기 때문에라고 말씀드렸고 Les dije que lo primero era porque Dios era el creador. 그리고 소망이 없는 우리에게 영원한 생명을 허락하신 분이기 때문이다라고 말씀드렸습니다. Y también porque Él es quien nos dio la vida, nos permitió la vida eterna a nosotros que no teníamos esperanza. 그리고 세 번째 그분을 기쁘시게 할 때 우리에게 영원한 상급을 주시기 때문이다라고 말씀을 드렸습니다. Y también porque cuando nosotros agradamos a Dios, entonces Él nos dará el galardón eterno. 이제 오늘은 구체적으로 어떻게 살아가는 삶이 하나님 앞에 보기 좋은 삶인지 생각해 보겠습니다. Y hoy vamos a ver más detalladamente cuál es la vida que agrada a Dios. 창세기 1장은 그저 창조에 대한 사실만을 설명하지는 않습니다. Génesis capítulo 1 no solo habla sobre la creación, 창조뿐만 아니라 영적인 교훈을 담고 있습니다. no solo la creación, sino que también tiene la enseñanza espiritual. 6일 동안의 천지 창조 과정 속에 우리가 구원을 받고 그리고 주님 앞에 가기까지 영적인 교훈이 창세기 1장에 담겨져 있습니다. Y en Génesis capítulo 1 viene el contenido en los 6 días de la creación, viene explicado desde el día en que recibimos la salvación y hasta el día en que llegamos ante Dios. 창세기 1장은 성경 전체가 말하고자 하는 것들을 창세기 1장에 다 담아 놨습니다. Y en Génesis capítulo 1 ha metido todo el contenido, todo lo que quiere hablar en la Biblia. 창세기 1장 1절을 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 1. 같이 한번 읽겠습니다. 창세기 1장 2절. 1절. Sí. Leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 말씀합니다. Nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 바로 그것은 모든 것의 시작이 있다라는 이야기입니다. Eso quiere decir que eso es el principio de todo. 그러면 언젠가는 끝이 있다라고 하는 걸 설명하고 있습니다. Entonces a la vez nos está explicando que algún día habrá un final. 하나님께서 천지를 창조했다라고 말씀합니다. Y nos está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. 바로 우주와 지구를 창조했다는 뜻입니다. Eso quiere decir que Él creó el universo, el espacio y la tierra. 우주가 얼마나 큽니까? ¿Cuán grande es el universo, no? 거기에 비하면 지구는 너무 작습니다. Y si lo comparamos con el universo, la tierra es muy pequeña. 그러나 하나님의 관심은 큰 우주보다 지구에 관심이 있습니다. Pero todo el interés de Dios, en vez de estar en el gran universo, está en la tierra. 왜냐하면 그 지구 속에 하나님의 형상대로 지음받은 사람이 있기 때문에 그렇습니다. Porque dentro de esa tierra está habitando el hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. 운동장에서 많은 아이들이 뛰어놀고 있습니다. En un patio grande están jugando muchos niños.
그 많은 아이들 속에 부모의 눈 속에는 누가 보입니까? Y de esos tantos niños que hay ahí, a los ojos de los padres, ¿quién resaltará? 바로 자신의 아들이 멀리 있어도 보일 겁니다. Pues aunque esté lejos, solo verá a su hijo, ¿no? 그리고 아이가 운동장에서 뭐 하고 있는지 항상 부모의 눈은 그 아이를 쫓아다닐 겁니다. Y los ojos del padre estarán siguiendo a su hijo para ver qué es lo que está haciendo. 왜 그럴까요? ¿Y por qué será esto? 바로 나를 닮은 내 자식이기 때문에 그렇습니다. Eso es porque el hijo, es mi hijo que se parece a mí. 하나님이 왜 지구를 중요하게 생각할까요? ¿Y Dios por qué pensará que la tierra es importante? 바로 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 살고 있기 때문에 그렇습니다. Eso es porque está viviendo el ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios. 바로 인간은 하나님과 영원히 사랑을 나누며 살도록 창조되었습니다. El ser humano ha sido creado para compartir, para amar a Dios durante toda la eternidad. 그런데 인간이 죄를 범함으로 하나님 앞에 이제 멸망받을 수밖에 없게 되었습니다. Pero el ser humano al pecar ahora solo tiene el destino de la perdición. 하나님은 창조 전에 이미 인간이 범죄할 걸 아셨습니다. Y Dios antes de la creación ya sabía que el humano iba a pecar. 그래서 하나님은 인간을 구원하기 위한 계획을 세우셨습니다. Por eso Dios ya pensó en un plan para salvar al humano. 바로 하나님은 창세기 1장을 통해서 창조 전에 인간을 구원할 걸 계획하신 겁니다. Y en Génesis capítulo 1 nos está explicando que Dios antes de la creación ya creó ese plan para salvar al ser humano. 그래서 이 우주와 지구를 통해서 우리에게 주고자 하는 영적인 교훈을 이제 창세기 1장을 통해서 보여줍니다. Y por eso esa enseñanza espiritual que nos quiere dar a nosotros nos la está enseñando a través de Génesis capítulo 1. 창세기 1장 2절을 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 1 versículo 2. 같이 한번 읽겠습니다. Leamos juntos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 하나님의 관심인 지구의 상태가 어떤지를 보여주고 있습니다. Nos está enseñando en qué situación está la tierra, que es el interés de Dios, ¿no? 땅이 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음 위에 있다라고 말씀합니다. Nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. 바로 이 혼돈하고 공허한 지구의 모습은 하나님을 떠나 타락한 죄인의 마음 상태를 보여줍니다. Y esta tierra desordenada y vacía nos está enseñando la imagen del corazón de las personas que se han apartado de Dios. 그런데 하나님의 신은 수면에 운행하고 계시다라고 말씀합니다. Pero también nos está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 바로 그 공허한 지구 위에 하나님이 가까이 접근하고 계시다라는 의미입니다. Eso quiere decir que en esta tierra desordenada y vacía se está acercando Dios. 바로 이 모습은 비록 인간이 하나님 앞에 타락한 죄인이지만 하나님은 그 인간 가까이에 계시다라고 하는 것을 보여주십니다. Y esto nos está enseñando que el hombre, a ese hombre que está vacío y desordenado, Dios siempre está cerca de él. 하나님이 가까이 계시다라고 하는 것은 사랑과 관심을 가지고 계신다라고 하는 것을 보여줍니다. Y que decir que Dios está cerca quiere decir que Dios nos ama y tiene interés en nosotros. 사람은 혼돈과 공허, 흑암 속에서 태어나서 비참한 운명 가운데 살아가고 있습니다. Y las personas están viviendo en desorden, en vacío y en tinieblas, una vida muy mala. 바로 창세기 1장은 바로 타락한 죄인의 모습을 보여줍니다. Entonces en Génesis capítulo 1 nos está enseñando la imagen del pecador que está en perdición. 왜 인간이 그렇게 비참한 모습으로 타락했을까요? ¿Y por qué el ser humano estará en esa situación en corrupción? 바로 하나님 앞에 죄를 범했기 때문에 그렇습니다. Eso es porque pecó ante Dios. 시편 107편을 보겠습니다. Vamos a ver en Salmos capítulo 107. 시편 107편 10절입니다.
Salmos capítulo 107, versículo 10. 시편 107편 10절 11절을 읽어드리겠습니다. Capítulo 107, versículo 10 y 11, se lo voy a leer. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. 여기 10절에 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉았다라고 말씀하고 있죠. Aquí en el versículo 10 nos está diciendo que las personas moraban en tinieblas y sombra de muerte. 바로 이 모습은 사탄의 권세 아래에 있는 죄인의 비참한 모습을 설명해 줍니다. Y esto nos está explicando la imagen del pecador que está bajo la potestad de Satanás. 바로 구원을 받는다라고 하는 것은 이 흑암과 사망의 권세에서 건짐을 받는 것을 의미합니다. Y recibir la salvación se refiere a ser rescatado de estas tinieblas y sombra de muerte. 그래서 골로새서 1장에 보면 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다라고 말씀합니다. Por eso si vemos en Colosenses capítulo 1 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 그래서 창세기 1장 혼돈한 지구의 모습은 구원받기 전에 모든 사람의 모습을 보여줍니다. Por eso la tierra desordenada que sale en Génesis capítulo 1 nos está explicando sobre la imagen de los pecadores que están en desorden. 바로 그 혼돈하고 공허한 곳에 생명이 있기 위해서는 첫 번째 빛이 필요했습니다. Y para que en ese lugar desordenado y vacío haya vida, lo primero que se necesitaba era la luz. 창세기 1장 3절을 또 보겠습니다. Vamos a ver ahora en Génesis capítulo 1 versículo 3. 창세기 1장 3절 Capítulo 1 versículo 3. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 혼돈하고 공허했던 지구에 하나님은 빛이 있으라라고 말씀하십니다. En esa tierra desordenada y vacía, Dios mandó diciendo, sea la luz. 그래서 이 빛이 들어올 때 이제 밤과 낮이 나뉘어집니다. Y por eso cuando se crea esta luz, ya se divide entre el día y la noche. 이 빛은 뭘 말할까요? ¿Y esta luz a qué se referirá? 이사야 9장 2절을 보겠습니다. Vamos a ver en Isaías capítulo 9, versículo 2. 이사야 9장 2절 Capítulo 9, versículo 2. 이사야 9장 2절을 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 여기에서 큰 빛이 나오죠. Aquí sale gran luz, ¿no? 그리고 사망과 그늘질 땅에 거하던 자들에게 빛이 비쳤다라고 되어 있죠. Y también dice que a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 그래서 창세기 1장 3절의 빛과 이사야 9장의 그 빛은 후에 오실 예수 그리스도를 가리킵니다. Por eso, la luz que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 3 y la luz que sale en este versículo que acabamos de leer, nos está hablando sobre Jesús que vendrá después. 바로 이 말씀은 예수님이 이 땅에 오셔서 먼저는 이스라엘 민족에게 빛이 되시고 또한 흑암의 그늘에 앉은 세상의 모든 사람에게 빛이 되실 것을 설명하는 겁니다. Y esta palabra nos está explicando sobre que Jesús vendrá a esta tierra primero para ser luz para el pueblo de Israel y después para ser luz para los pecadores para las personas que están en tinieblas y sombra de muerte. 바로 구원은 어두움에서 불러내어 빛 가운데로 들어가게 하시는 그 하나님의 역사입니다. La salvación es la obra de Dios que nos rescata de las tinieblas. 하나님께서는 혼돈하고 공허하고 캄캄한 곳 오직 죽음과 영원한 멸망밖에 없게 세계에 살던 우리를 구원해서 영원한 천국으로 이끌어 가십니다. Y Dios a nosotros que estábamos en tiniebla, en desorden y vacíos y en tiniebla y solo teníamos la esperanza de morir y la eterna perdición,
nos permitió poder vivir la vida eterna en el cielo. 바로 창세기 1장 3절과 이사야 9장 2절은 하나님께서 우리를 구원하실 것을 미리 보여주는 겁니다. Y estos versículos de Génesis capítulo 1 y Isaías pues nos está explicando sobre que Dios va a realizar la obra de la salvación. 바로 구약 성경은 빛 대신 예수님을 보내주시겠다는 약속이죠. Y en el Antiguo Testamento es la promesa de que va a enviar a Jesús, que es la luz. 바로 그 빛 대신 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Y ese Jesús, que es la luz, vino a esta tierra. 그래서 요한복음 1장 9절은 이렇게 말합니다. Y por eso en San Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice así. 요한복음 1장 9절을 보겠습니다. Vamos a buscar San Juan capítulo 1 versículo 9. 요한복음 1장 9절 같이 읽겠습니다. San Juan capítulo 1 versículo 9, leamos juntos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 바로 참빛, 세상에서 각 사람에게 비치는 빛이 있었다라고 말씀하죠. Nos está diciendo que había una luz verdadera que alumbraba a todo hombre. 바로 참빛, 각 사람에게 비치는 빛은 예수님을 이야기합니다. Y esa luz verdadera que alumbra a todo hombre se refiere a Jesús. 바로 예수님 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 바로 참 빛이십니다. Y Jesús es la luz verdadera que ha venido a este mundo para salvarnos. 그리고 그 빛이 각 사람에게 비춰지는 겁니다. Y esa luz es alumbrada a cada persona. 그때 이제 우리가 구원을 받고 진정한 생명이 시작됩니다. Y en ese momento nosotros recibimos la salvación y comienza la vida verdadera. 그래서 창세기 1장 3절에 첫째 날 빛을 창조한 것은 Y por eso que el primer día, como viene escrito en Génesis capítulo 1 versículo 3, haya creado la luz, 빛은 역사의 시작인 동시에 생명의 시작입니다. se refiere a que la luz es el principio, el comienzo de la vida y que es la vida. 빛이 없는 곳에 어떤 생명도 있을 수 없습니다. Donde no hay luz no puede haber vida. 빛이 없으면 그 다음에 창조의 역사도 이어질 수 없습니다. Y si no hay luz, después no se puede continuar con la obra de la creación. 첫째 날 빛이 어둠에 비쳤고 El primer día la luz alumbró las tinieblas 거기에서 새로운 역사가 시작된 것입니다. y desde ahí comenzó una nueva historia. 마찬가지로 신령한 역사가 이루어지기 위해서는 Y igualmente, para que se pueda realizar la obra divina, 바로 신령한 생명의 빛이 비추어져야 합니다. necesitamos que alumbre la luz divina. 혼돈과 공허, 흑암 가운데 있는 지구에 빛이 비친 것은 Y que en esta tierra que estaba en desorden y vacío y tinieblas, haya alumbrado la luz. 우리 마음속에 생명의 빛이 비출 것을 가리키는 것입니다. Nos está enseñando que esa luz va a alumbrar nuestros corazones. 바로 이 신령한 빛은 각 사람의 영혼을 비추는 빛입니다. Y esta luz divina es la luz que alumbra el espíritu de cada uno. 고린도후서 4장을 보겠습니다. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 4. 고린도서 4장 6절. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 바로 고린도후서 4장에 어두운 데서 빛이 비치리라라고 하셨다라고 하나님께서 말씀하셨죠. Nos está diciendo que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. 바로 창세기 1장 3절 말씀은 Y la palabra que sale en Génesis capítulo 1 versículo 3 바로 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리의 마음에 비출 것을 설명하고 있습니다.
nos está explicando que resplandecerá en nuestros corazones la luz gloriosa de Dios a través de Jesucristo. 바로 흑암에 행하던 사람의 마음속에 이 빛이 비칠 때 하나님의 새로운 창조의 역사가 시작되는 겁니다. Y en el momento en el que en el corazón de la persona que tenía la sombra de muerte ilumina esta luz, entonces es cuando empieza la nueva historia en la nueva creación en su corazón. 그래서 예수님은 예수님 자신을 생명의 빛이다라고 말씀하시죠. Y por eso Dios dice de sí mismo que es la luz de la vida, ¿no? 그리고 예수님을 따르는 자들은 어둠에 다니지 않고 생명의 빛을 얻으리라라고 말씀하십니다. Y también está diciendo que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. 요한복음 12장에 보면 예수님은 간음 중에 잡힌 여자를 용서하셨습니다. Si vemos en San Juan capítulo 12, Jesús perdonó a la mujer ramera. 그리고 돌려보신 후에 이렇게 말씀합니다. Y cuando la dejó ir, le dijo de esta manera: 이 간음한 여자는 예수님에게 용서받기 전에는 흑암과 죽음의 권세에 사로잡혀 살던 사람입니다. Y esta mujer adúltera, antes de que Jesús le perdonase, vivía una vida de tinieblas y sombra de muerte. 예수님께서는 그 여인을 생명 가운데로 인도하셨고, Y Dios guió a esta mujer hacia la vida. 그래서 그는 생명의 빛을 얻게 되었습니다. Y por eso ella pudo recibir la luz de vida. 그러면서 36절에 요한복음 12장 36절에 빛을 믿으라 그리하면 빛의 아들이 되리라라고 말씀하십니다. Y por eso en San Juan capítulo 12 versículo 36 le dice: creed en la luz para que seáis hijos de luz. 예수님은 이 세상을 비추는 생명의 빛입니다. Jesús es la luz que alumbra este mundo. 우리가 복음을 믿을 때 이 빛이 우리에게 비쳤고 우리도 빛의 아들이 되는 겁니다. Y nosotros cuando escuchamos el Evangelio, esa luz nos alumbra a nosotros y así nos hacemos hijos de luz. 그래서 창세기 1장에 빛을 창조한 내용은 Y por eso el contenido de Génesis capítulo 1, cuando crea la luz, 우리 각자가 구원받는 과정을 미리 설명하고 있는 말씀입니다. es una palabra que nos está explicando de antemano cómo vamos a recibir la salvación cada uno de nosotros. 그 생명의 빛 대신 주님이 이 땅에 오셨고 Y Jesús, que es la luz de vida, vino a este mundo. 바로 그분을 우리가 믿을 때 우리는 빛의 자녀가 되는 겁니다. Y cuando nosotros creemos en Él, entonces es cuando nos hacemos hijos de luz. 그래서 예수님이 이 땅에 오셨을 때 이렇게 말씀합니다. Y por eso Jesús, cuando vino a este mundo, dijo de esta manera. 마태복음 3장을 보시겠습니다. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 3. Versículo 17. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 예수님이 침례 받는 모습을 설명해주고 있습니다. Nos está explicando cuando Jesús se está bautizando, ¿no? 예수님이 침례 받고 이제 물에서 올라왔었을 때 이렇게 말씀합니다. Y cuando Jesús fue bautizado y salía del agua, Dios dijo de esta manera: 이는 내 사랑하는 아들이요 este es mi Hijo amado, 내 기뻐하는 자라라고 말씀하십니다. en quien tengo complacencia. 바로 예수님에게 하셨던 이 말씀은 Y esta palabra que le dijo a Jesús, 우리가 구원을 받을 때 하나님께서 이는 내 사랑하는 아들이요라고 말씀하시는 겁니다. cuando nosotros recibimos la salvación, Dios también nos dice a nosotros: este es mi Hijo amado. 바로 우리가 빛 대신 주님을 받아들일 때 하나님의 사랑하는 아들이 되는 겁니다. Eso es que cuando nosotros recibimos a Jesús, que es la luz, nos hacemos los hijos de Dios. 그리고 예수님에게 내 기뻐하는 자라라고 말씀했죠? Y también le dijo a Jesús que es en quien tengo complacencia, ¿no? 이제 구원받은 그리스도인은 하나님의 사랑하는 아들이 되었습니다. Ahora los cristianos salvos se han hecho hijos de Dios. 이제 사랑하는 하나님의 아들이 된 사람은 Y las personas que se han hecho hijos amados de Dios, 이제 남아있는 삶을 통해서 내 기뻐하는 자라라는 증거도 받아야 됩니다.
mediante su vida restante, tienen que dar pruebas y evidencias de que alegran a Dios. 예수님께서는 하나님께서 기뻐하시는 일을 항상 행하셨습니다. Jesús siempre hizo las cosas que agradaban a Dios. 그래서 예수님을 내 기뻐하는 자다라고 말씀하신 겁니다. Y por eso Dios dijo que Jesús era en quien tenía complacencia. 구원받은 그리스도인들도 마찬가지입니다. Y las personas salvas somos iguales. 이제 하나님의 사랑하는 자가 되었습니다. Ya nos hemos hecho los hijos amados de Dios. 그렇다면 이제 나머지는 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 됩니다. Entonces, lo único que nos queda es vivir una vida que agrada a Dios. 그러면 어떻게 하면 하나님이 기쁘시게 할까요? ¿Y qué podemos hacer para agradar a Dios? 바로 빛 대신 주님이 살았던 삶을 우리도 살아야 될 겁니다. Lo que tenemos que hacer es vivir la vida de luz que vivió Jesús. 그때 하나님은 우리를 기뻐하는 자다라고 인정하실 겁니다. Y en ese momento Dios también nos dirá que somos en quien tiene complacencia. 그래서 이제 구체적으로 언제 하나님을 이미 기뻐하실까라고 하는 걸 생각해 보겠습니다. Y por eso vamos a pensar cuándo concretamente Dios se agrada. 첫 번째, 구별된 삶을 살아갈 때 하나님은 기뻐하십니다. Lo primero, Dios se agrada cuando vivimos una vida distinguida. 창세기 1장에 보면 구별하는 내용이 나옵니다. Si vemos en Génesis capítulo 1, sale el contenido, ¿no? Está hablando sobre las distinciones. 하나님은 빛과 어둠을 나누셨고 Dios distinguió entre la luz y las tinieblas 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘었고 y separó las aguas los cielos y las aguas de debajo de los cielos. 그리고 물과 육지를 나누었습니다. Y también separó la tierra seca del mar. 그리고 밤과 낮을 나눴고 Y separó el día de la noche. 새와 물고기를 나눴고 Y separó a las aves de los peces. 바로 짐승과 사람을 나누었습니다. Y separó a los animales del humano. 바로 구별의 뜻은 나눈다라는 뜻을 가지고 있습니다. Y por eso el significado de distinguir tiene el significado de separar. 그래서 구별이란 말과 거룩이란 말은 같은 의미입니다. Por eso la palabra distinguido y santo tiene el mismo significado. 하나님은 거룩하신 분입니다. Dios es santo. 이제 하나님의 자녀가 된 사람도 거룩한 사람이 되어야 됩니다. Y por eso ahora las personas que se han hecho hijos de Dios también deben de ser santos. 그래서 이사야 6장에 보면 거룩하다 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 만군의 여호와여라고 말씀하십니다. Por eso en Isaías capítulo 6 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. 왜 세 번이나 거룩하다라는 말씀을 했을까요? ¿Y por qué habrá dicho hasta 3 veces la palabra santo? 바로 성부 하나님, 성자 하나님, 성령이 하나님, 삼위 하나님이기 때문에 거룩하다는 말을 3번 쓰고 있는 겁니다. Eso es porque es el Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Dios de la Trinidad y por eso dice santo 3 veces. 이제 하나님의 자녀가 된 사람은 거룩한 삶을 살아야 됩니다. Ahora las personas que se han hecho hijos de Dios deben de vivir una vida santa. 그 거룩함이 없이는 하나님을 볼 수 없습니다. Y sin esa santidad no podemos ver a Dios. 히브리서 12장을 보시겠습니다. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. 히브리서 12장 14절입니다. Hebreos capítulo 12, versículo 14. 또 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 거룩함을 좇으라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못한다라고 말씀합니다. Nos está diciendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 하나님은 거룩하신 분입니다. Dios es santo. 하나님이 계신 천국도 거룩한 곳입니다. Y el lugar donde está Dios, el cielo, también es un lugar santo. 이제 우리가 가야 될 곳은 거룩한 천국에 가야 됩니다. Ahora nosotros vamos a ir al cielo santo. 그 거룩한 천국에 가기 위해서는 우리는 거룩함을 좇아 살아야 됩니다. Y para que nosotros vayamos a ese santo cielo, debemos de seguir las cosas santas. 그래서 거룩함 없이는 아무도 주를 보지 못한다라고 말씀하죠. Por eso está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. 바로 주님은 거룩하기 때문에 그렇습니다. Eso es porque el Señor es santo. 그래서 그리스도인들은
거룩한 백성이 되게 하기 위하여 부르심을 받았다라고 말씀합니다. Por eso nos está diciendo que los cristianos somos el pueblo que hemos sido llamados para ser santos. 데살로니가전서 4장에 보면 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라라고 말씀하십니다. Si vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 바로 하나님의 뜻은 우리가 거룩하게 살아가는 겁니다. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos santamente. 베드로전서 1장 15절은 찾아보겠습니다. Y vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15. (15절과 16절을) 같이 읽겠습니다. Versículos 15 y 16, leamos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 하나님은 거룩하신 분이고 Dios es santo, 그 거룩하신 하나님이 우리를 이제 불렀습니다. y ese Dios que es santo nos llamó a nosotros. 그 부르신 거룩한 하나님처럼 우리도 모든 행실에 거룩한 자가 되라라고 말씀하시는 겁니다. Y nos está diciendo que nosotros también, en todas las cosas que hacemos, seamos santos como aquel que nos llamó es santo. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다라고 말합니다. Nos está diciendo, sed santos porque yo soy santo. 이제 구원받은 그리스도인은 하나님의 자녀가 되었을 때 Los cristianos salvos, cuando son hechos hijos de Dios, 바로 하나님처럼 거룩한 신분을 갖게 되었습니다. entonces reciben ese estatus de santo como Dios. 이제 거룩한 신분을 가진 사람은 거룩한 신분을 가진 사람답게 살아가야 됩니다. Y entonces las personas que tienen ese estatus de santo deben de vivir como tal. 이제 구원받은 그리스도인들은 이제 거룩한 삶을 이루어가는 생활을 사는 겁니다. Entonces, los cristianos salvos que son santos, ahora deben de tener una vida santa. 그래서 고린도후서 7장에 보면 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데에서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗게 하자라고 말씀합니다. Y por eso en 2 de Corintios capítulo 7 nos está diciendo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 우리 구원받은 그리스도인은 보이는 육신과 Nosotros los cristianos salvos tenemos la carne que se ve a los ojos, 보이지 않는 영이 하나님 앞에 깨끗하게 되어야 될 것을 이야기합니다. y también la carne que se ve a los ojos y el espíritu que lo ve Dios, nos está diciendo que debemos de tener estas dos cosas limpias ante Dios. 구체적으로 어떤 거룩이 필요할까요? Y concretamente, ¿qué santidad necesitamos tener? 구원받은 그리스도인들은 우리 말 언어가 거룩해야 됩니다. Los cristianos salvos deben de tener santidad en sus palabras, ¿no? En el lenguaje que utilizan. 그래서 구원받은 그리스도인들은 에베소서 5장 4절에 보면은 누추함과 그 다음에 어리석은 말, 희롱의 말 이런 말들은 마땅하지 않다라고 이야기합니다. Y por eso en Efesios capítulo 5 está explicando que los cristianos salvos no deben de tener palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. 구원받은 그리스도인은 항상 감사하는 말을 하라라고 말씀하십니다. Y nos está diciendo que los cristianos salvos siempre deben de tener acciones de gracias. 구원받은 그리스도인 에베소 4장에 또 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말라라고 이야기합니다. Y en Efesios capítulo 4 nos está diciendo también que los cristianos salvos nos está diciendo que no debemos de tener ninguna palabra corrompida, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 구원받은 그리스도인들은 이 말이 세상 사람과는 달라야 됩니다. Los cristianos salvos deben tener un lenguaje distinguido de las personas del mundo. 그리고 구원받은 그리스도인들은 우리 어떤 그 기질, 네. 이 기질 중에는 성급한 기질, 그 다음에 쉽게 변덕스러운 기질 이런 것들이 뭐 사람이니까 다 그렇다라고 정당화해서는 안 됩니다. Y los cristianos, el carácter
carácter así sin paciencia, ¿no? Carácter que cambia todo el rato de opinión y estas cosas, pues no debemos de excusarlas diciendo que esto es porque somos humanos. 그리고 또 구원받은 그리스도인들은 성적으로도 세상 사람과는 달라야 됩니다. 구별돼야 됩니다. Y los cristianos salvos también debemos de ser distinguidos del mundo. 성적으로 그러니까 남녀. 네. Debemos de ser distinguidos también del mundo en las cosas sexuales. 그리고 구원받은 그리스도인들은 입는 옷이나 그 다음에 하는 화장들도 세상 사람과는 좀 달라야 됩니다. Y también debemos de distinguir nuestra ropa que nos ponemos, el maquillaje que nos ponemos y estas cosas también debemos de distinguirlo de las personas del mundo. 그래서 구원받은 그리스도인은 옷차림이나 그 다음에 하는 모든 행동들이 세상 사람들과는 달라야 됩니다. Y por eso todas las cosas que hacemos, todo lo que vestimos y todo de los cristianos debe ser diferente a lo que hacen las personas de este mundo. 그렇게 거룩하게 구별되어야만 하나님은 그 사람을 쓰십니다. Y solo si de esta manera nos distinguimos santamente, entonces en ese momento Dios nos utilizará. 디모데후서 2장을 보겠습니다. Vamos a ver segundo 디모데후서 2장. segundo de Timoteo, capítulo 2. 디모데후서 2장 20절 21절입니다. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículos 20-21. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 큰 집에는 다양한 그릇들이 있습니다. En una casa grande hay muchos tipos de utensilios. 금그릇도 있고 은그릇도 있습니다. Utensilios de oro y de plata. 그 그릇들은 귀한 그릇들이시죠? Y esos utensilios son utensilios bastante valiosos, ¿no? 그리고 나무 그릇도 있고 질 그릇도 있다라고 되어 있습니다. También está escrito que hay utensilios de madera y de barro. 그런데 주인은 어떤 그릇을 쓸까요? Pero el dueño, ¿qué utensilio utilizará? 예를 들어 금그릇 속에 여기 더러운 오물이 들어 있습니다. Por ejemplo, dentro de ese utensilio de oro está lleno de suciedad. 여기다 물을 부어서 마실 수 있을까요? Entonces, ¿pueden echar agua y beber de ese vaso? 그렇죠. 이 그릇이 금그릇이냐가 중요한 게 아니라 Eso es, lo importante no es si es de oro, 바로 이 그릇이 깨끗할 때 쓸 수 있는 겁니다. sino lo importante es si lo podemos utilizar cuando está limpio. 그것처럼 구원받은 그리스도인들이 거룩하게 구별되어야만 하나님은 쓰시고 Al igual que esto, los cristianos salvos, cuando son distinguidos santamente, entonces Dios les utiliza. 그리고 하나님의 쓰임을 받는 그 모습을 하나님은 기뻐하실 겁니다. Y ese aspecto de cuando es utilizado por Dios, Dios viendo eso, se alegra. 그래서 첫 번째 하나님이 기뻐하시는 삶은 구별된 삶을 사는 겁니다. Y por eso, la primera manera por la que tenemos que vivir para agradar a Dios es vivir una vida distinguida. 그리고 두 번째 하나님이 기뻐하시는 것은 Y lo segundo que agrada a Dios 하나님의 말씀에 순종할 때 기뻐하십니다. es cuando obedecemos a su palabra. 믿음과 순종은 뗄래야 뗄 수 없는 불가분의 관계입니다. La fe y la obediencia, aunque queramos separarlos, no se pueden separar. 그래서 사무엘상 15장에 보면 순종이 제사보다 낫다라고 말씀합니다. Por eso en 1 de Samuel capítulo 15 nos está diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 하나님 앞에 많은 것을 제물을 드리는 것보다 하나님은 더 기뻐하는 것은 하나님의 말씀에 순종하는 것을 기뻐한다는 뜻입니다. Esto quiere decir que a Dios le agrada más que obedezcamos en vez de sacrificar muchas cosas. 창세기 1장의 내용에 보면 Si vemos en el contenido de Génesis capítulo 1,
하나님이 가라사대라는 말을 반복하고 있습니다. Está diciendo que Dios dijo, ¿no? 그리고 또 반복되는 말은 그대로 되니라라는 말이 반복되고 있어요. Y también se está repitiendo la palabra que se hizo de esa manera. 바로 하나님의 말씀에 순종하는 모습을 보여줍니다. Eso nos está enseñando la imagen de la obediencia a la palabra de Dios. 바로 그 모습을 하나님은 기뻐하십니다. Y ese aspecto es el aspecto que agrada a Dios. 그래서 구원받은 그리스도인들이 하나님의 말씀에 순종하는 것은 무엇보다도 중요합니다. Y por eso que los cristianos salvos obedezcan a la palabra de Dios es muy importante. 순종하는 것은 어떤 것은 쉬울 때도 있습니다. Y obedecer a veces es fácil, 그런데 그렇지 못할 때도 있습니다. pero también hay muchas veces que no es así. 그때 순종하는 것이 진정한 순종입니다. Y cuando obedecemos en esas situaciones es la verdadera obediencia. 여호수아 1장을 보겠습니다. Vamos a ver en Josué capítulo 1. 여호수아 1장 3절부터 5절 말씀입니다. Josué capítulo 1 desde el versículo 3 al 5. 여호수아 1장 3절부터 5절을 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 하나님의 선지자 모세가 죽었습니다. ¿No? El profeta de Dios Moisés murió. 그리고 모세의 시종이었던 여호수아를 하나님은 모세의 뒤를 이어서 선지자로 세우셨습니다. Y Josué, quien servía a Moisés, Dios le levantó como profeta para continuar la obra de Moisés. 하나님은 그 여호수아에게 가나안 땅을 차지하라라고 명령합니다. Y Dios le ordenó a ese Josué diciéndole que conquistase la tierra de Canaán. 그리고 그 여호수아는 하나님의 명령을 듣고 순종했습니다. Y Josué, escuchando la palabra de Dios, obedeció a su palabra. 그런데 그 여호수아가 하나님의 말씀에 순종하는 일은 결코 쉽지 않았습니다. Pero que Josué obedezca la palabra de Dios no era nada fácil en ese momento. 왜냐하면 첫 번째, Porque lo primero, 그는 이스라엘 민족을 지도해 본 경험이 없는 미숙한 지도자였습니다. él no tenía experiencia de haber guiado al pueblo de Israel. 그리고 싸워야 될 가나안 땅에 대해서 아는 것이 별로 없었습니다. Y tampoco tenía muchas cosas que conociese sobre la tierra de Canaán con quien tenía que pelear. 그리고 어떻게 전쟁에서 승리할지를 알지 못했습니다. Y tampoco sabía cómo se podría obtener la victoria en la guerra. 그리고 제대로 훈련을 받지 못한 백성들을 이끌고 전쟁해야 됐습니다. Y también debía de hacer la guerra con el pueblo que no tenía un buen entrenamiento. 이 모든 상황은 바로 여호수아 그를 위축시키고 두렵게 하고 초조하게 만들었을 겁니다. Y todas estas situaciones le habrá a Josué le habrá hecho hacerse pequeño y tener miedo. 우리가 성경을 공부할 때 내가 그 성경의 인물이 되어 보면 좀 더 확실한 교훈을 받을 수 있습니다. Y nosotros cuando aprendemos esta Biblia, cuando nos ponemos en el lugar de ese personaje de la Biblia que estamos aprendiendo, entonces es más fácil de entender. 하나님이 여호수아에게 명령하셨던 것처럼 내가 그 여호수아가 되었다라고 생각해 보십시오. Al igual que Dios le ordenó a Josué, entonces vamos a pensar que nosotros somos ese Josué. 그런 모든 상황을 생각해 보면 여호수아는 불안하고 두려웠을 겁니다. Y si pensamos en todas las situaciones en las que estaba, entonces Josué estará en temor, ¿no? 그래서 6절과 7절에 하나님은 반복해서 마음을 강하게 하라, 담대히 하라라는 말을 반복하고 있습니다. Y por eso en los versículos 6 y 7 Dios está repitiendo diciéndole, esfuérzate y sé valiente.
바로 여호수아의 마음에 강한 마음, 담대한 마음이 있으면 그렇게 하라라고 명령할 필요가 없었겠죠? Pero si en el corazón de Josué hubiese tenido un corazón esforzado y valiente, entonces no habría necesidad de ordenarle de esta manera, ¿no? 바로 여호수아도 우리가 똑같은 사람입니다. Es porque Josué también es una persona igual que nosotros. 예를 들어 보겠습니다. Les voy a poner un ejemplo. 어제 운전면허를 딴 사람에게 A una persona que se sacó el carnet de conducir ayer, 우리 선교사님이 교회 어떤 물건을 가지고 운전해서 마드리드 교회까지 가져다 주라라고 한번 부탁했다라고 한번 생각해 보죠. entonces vamos a pensar que nuestro evangelista le pidió a ese hermano que llevase una cosa desde aquí a la iglesia de Madrid. 그 명령에 순종하는 것이 어려웠을까요? 쉬웠을까요? ¿Para esa persona será fácil obedecer a esa orden? 예, 어제 운전면허를 딴 겁니다. Él se sacó el carnet de conducir ayer mismo. 그저 이제 앞만 보고 달리는 사람입니다. Es una persona que todavía conduce solo recto. 그런데 그런 상황인데 마드리드 얼마나 복잡합니까? Pero está en esa situación y las calles de Madrid son muy complicadas, ¿no? 또 마드리드 교회 앞에 가보니까 더 복잡하더라고요. Y cuando fui a la calle que estaba delante de la iglesia de Madrid también se veía más complicada. 그런 명령을 받으면 그 명령에 순종하는 것이 어려웠을까요? 쉬웠을까요? Entonces, cuando recibe esa orden, obedecer a esa orden será fácil o difícil. 그러면 이런 마음이 들 겁니다. Entonces, él tendrá un corazón así. 저기 운전을 잘하고 있는 그 형제님이 있는데 하필이면 왜 납니까? 라고 이야기할 거예요. Entonces le dirá de esta manera: allí tienes un hermano que conduce muy bien, ¿y por qué tengo que ser yo? 바로 여호수아가 그렇다라는 뜻입니다. Les estoy diciendo que Josué tenía el mismo corazón. 바로 여호수아는 모든 상황이 답답하고 어렵고 힘들었습니다. Que para Josué toda esta situación era muy difícil, muy cansada y muy temerosa. 그런데 그 여호수아는 하나님의 말씀에 순종했습니다. Pero ese Josué obedeció a la palabra de Dios. 그 순종할 때 하나님의 역사가 이루어지는 겁니다. Y cuando obedece, en ese momento se realiza la obra de Dios. 성경에 보면 부분적인 순종은 불순종이다라고 말합니다. Si vemos en la Biblia, nos está diciendo que obedecer solo a una parte es desobedecer también. 내가 할 만한 것만 순종하고 하기 어려운 것은 하지 않는 것은 그건 불순종하는 겁니다. Obedecer a las cosas que yo soy muy capaz de hacerlo y desobedecer a las cosas que yo no me veo capaz de hacerlo, eso es desobediencia. 참된 그리스도인들은 무조건 하나님의 말씀에 예하는 사람입니다. Los cristianos verdaderos son las palabras que sin ninguna condición siempre dicen sí. 그때 하나님은 그 사람을 통해서 역사를 보여주십니다. Entonces en ese momento Dios enseñará su obra a través de esa persona. 왜 순종해야 될까 이해되지 않는 상황도 있죠? También habrá situaciones en las que no entendamos por qué debemos de obedecer. 이해되지 않는 상황에도 순종하는 것이 진정한 순종입니다. Y obedecer en esas situaciones es la verdadera obediencia. 누가복음 5장에 예수님은 베드로에게 말씀했습니다. En San Lucas capítulo 5 Dios le dijo a Pedro, 베드로는 밤새도록 물고기를 잡으려고 했지만은 한 마리도 못 잡았습니다. Pedro estuvo toda la noche intentando pescar algo, pero no pudo conseguir nada. 그래서 다시 이제 돌아와서 그물을 손질하고 있었습니다. Y por eso volvió a tierra y estuvo ordenando sus redes. 그때 예수님은 베드로에게 말씀합니다. Y en ese momento Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, 예, 깊은 곳에 가서 그물을 내리라라고 말씀합니다. le dijo, vete a lo hondo y echa las redes. 내가 베드로라고 하면 어떻게 이야기할까요? Y si yo fuese Pedro, ¿qué hubiese dicho? 예수님의 직업은 뭐였습니까? ¿Cuál era la profesión, el oficio de Jesús? 예, 목수였죠? Era carpintero, ¿verdad? 베드로는요? Y Pedro 어부였습니다. era pescador. 물고기 누가 더 잘 잡을까요? Entonces, ¿quién pescará mejor los peces? 예, 그런데 목수였던 예수님이 베드로에게 말씀했습니다. Pero Jesús, que era carpintero, le dijo a Pedro, 그런데 베드로는 이해되지 않았지만은 예수님의 말씀에 순종했습니다. pero Pedro no entendía, o sea, no lo entendía bien, pero igualmente
obedeció a la palabra de Jesús. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros somos iguales. 하나님의 말 이해되자라도 하나님의 말씀에 순종할 때 Aunque no entendamos la palabra de Dios, si obedecemos a esa palabra, 하나님의 역사가 그때 나타납니다. entonces en ese momento aparece la obra de Dios. 여리고성을 정벌할 때도 마찬가지였죠. Y cuando fueron a conquistar el castillo de Jericó, también era igual, ¿no? 하나님은 매일 여리고성을 한 바퀴씩 돌라라고 말씀했습니다. Dios ordenó que diesen una vuelta todos los días al castillo de Jericó. 그리고 이제 7번째 되는 날은 7바퀴 돌고 소리를 치라라고 말씀했죠. Y el séptimo día les ordenó diciendo que diesen 7 vueltas y que cuando terminasen que gritasen. 그러면 여리고성이 무너진다라고 말씀했습니다. Y les dijo que si hacen así, entonces el castillo de Jericó será derrumbado. 내가 그 명령을 받았다라면 이해가 되었을까요? 안 되었을까요? Si yo hubiese recibido esa orden, ¿lo entenderíamos o no? 제가 오늘 똘레도를 가봤습니다. Yo hoy he visitado Toledo 그 똘레도 성은 아주 견고한 성입니다. y el castillo de Toledo he visto que es un castillo muy fuerte, ¿no? 그 똘레도 성을 하루에 한 바퀴씩 돌고 Pues nosotros pensemos que damos una vuelta cada día a ese castillo de Toledo. 그리고 7번째 날은 7바퀴 돌고 소리치면 무너진다 라는 말씀을 듣고 순종하는 것이 쉬웠을까요? Y que el séptimo día demos 7 vueltas y que gritemos. Y cuando escuchamos esa palabra, entonces nosotros hubiésemos obedecido o no. 우리는 하나님 그 성을 함락하려고 하면은 어떻게 함락할지 그 전쟁할 수 있는 어떤 전략을 세우게 지혜를 주십시오라고 이야기해야 될 겁니다. Entonces nosotros le diremos a Dios, Dios, mejor danos un plan, ¿no? Una estrategia buena para poder conquistar a ese castillo. 그리고 어떤 무기를 써야 될까요라고 물어볼 수도 있습니다. Y también puede que le preguntemos qué tipo de arma debemos de utilizar. 그런데 하나님은 뭐라고 말씀합니까? Pero Dios, ¿qué le dijo? 매일 돌아라라고 이야기합니다. Dijo, da vueltas todos los días. 그리고 7번째 날은 7바퀴 돌고 소리를 치라라고 이야기합니다. Y le dijo que el último día, el séptimo día, diesen 7 vueltas y que gritasen. 그러면 그 성이 무너진다라고 말씀했죠? Y les dijo que si hacen así, entonces el castillo se derrumbará. 바로 우리가 해야 될 일은 하나님의 말씀에 순종하는 겁니다. Lo que nosotros debemos de hacer es obedecer a la palabra de Dios. 순종할 때 하나님의 역사가 나타납니다. Y cuando obedecemos, aparece la obra de Dios. 믿음과 순종은 뗄래야 뗄 수가 없습니다. La fe y la obediencia, aunque queramos separarlas, no se pueden separar. 교회가 올바르게 성장하기 위해서는 Para que la iglesia crezca correctamente, 이해되지 않는 상황이 있을지라도 aunque haya situaciones que no entendamos bien, 하나님의 말씀에 순종하는 겁니다. debemos obedecer a la palabra de Dios. 그리고 그 순종할 때 하나님의 역사는 나타납니다. Y en el momento en el que nosotros obedecemos, aparece la obra de Dios. 그리고 순종할 때는 즉각적인 순종이 필요합니다. Y cuando obedecemos, es necesario tener una obediencia inmediata. 창세기 17장 보겠습니다. Vamos a ver en Génesis capítulo 17. 창세기 17장 26절. Génesis capítulo 17, versículo 26. 창세기 17장 26절. Génesis capítulo 17, versículo 26. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. 여기 보면 당일에 아브라함이 할례를 주라라는 말씀에 순종했다라고 되어 있습니다. Aquí está escrito que a la orden que le dio Dios de que se circuncidasen, Abraham obedeció el mismo día. 바로 우리는 하나님의 말씀에 순종할 때 미루면 안 됩니다. Nosotros cuando obedecemos a la palabra de Dios no debemos de posponerlo. 즉각적인 순종을 해야 됩니다. Debemos de tener una obediencia inmediata. 우리는 여러 가지 이유를 대면서 순종을 미룰 때가 있습니다. Nosotros hay muchas veces que damos muchas excusas y posponemos esa obediencia. 그건 하나님 앞에 합당한 모습이 아닙니다. Eso no es un aspecto correcto ante Dios. 시편 119편 보겠습니다. Vamos a ver también en Salmos capítulo 119. 시편 119편 60절입니다. Salmos capítulo 119 versículo 60.
같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 주의 계명을 지키기에 뭐라고 했냐면 신속히 한다라고 되어 있죠. Dijo, me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. 바로 하나님의 말씀에 미루지 않고 즉각적인 순종이 필요한 것을 말씀하고 있습니다. Esto nos está diciendo que necesitamos una obediencia inmediata sin retrasarlo. 그래서 미루지 않고 하나님의 순종을 할 때 하나님의 역사가 나타납니다. Y por eso, cuando nosotros obedecemos inmediatamente sin retrasar, entonces en ese momento aparece la obra de Dios. 그래서 한순간의 순종은 미래를 결정짓는다라고 이야기합니다. Por eso nos está diciendo que la obediencia de un momento puede determinar el futuro. 그리고 순종은 믿음의 결론이며 인내는 그 결실의 꽃이다라고도 이야기합니다. Y también nos está diciendo que la fe es 하나님은 우리에게 성공하는 것을 요구하시는 것이 아니라 순종하는 것을 원하십니다. Dios no quiere que nosotros tengamos éxito, sino que quiere que obedezcamos. 우리는 이렇게 하나님의 명령을 받아 이렇게 말씀해야 됩니다. Y nosotros cuando recibimos la orden de Dios debemos de decir de esta manera: 하나님 제가 부족하지만 하나님의 말씀에 순종하겠습니다. Dios, sé que me falta mucho, pero obedeceré a tu palabra. 그러면 하나님은 그 결과를 책임져 주십니다. Entonces Dios se responsabilizará de ese resultado. 그래서 하나님이 두 번째 기뻐하는 것은 순종하는 삶을 살아갈 때 기뻐하십니다. Por eso, lo segundo que agrada a Dios es cuando vivimos una vida de obediencia a su palabra. 그리고 세 번째 하나님은 무엇을 기뻐할까요? Y lo tercero, 구원받은 그리스도인들이 서로 연합할 때 기뻐하십니다. Él se agrada cuando los cristianos salvos nos juntamos unánimes. 시편 133편에 보면 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고라고 말씀합니다. En Salmos capítulo 133, versículo 1, nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 구원받은 그리스도인들이 서로 연합하고 그리고 함께 할 때 하나님은 그 모습을 보고 선하다, 아름답다라고 말씀하시는 겁니다. Y cuando los cristianos salvos se juntan unánimes, entonces Dios, viendo esto, nos está diciendo que es bueno y delicioso. 창세기 1장에 보면 종류대로란 말이 반복되고 있습니다. Si vemos en Génesis capítulo 1, también se repite la palabra según su especie. 하나님은 식물도 종류대로 창조하셨고 Dios creó las plantas también según su especie, 물고기도 종류대로 창조하셨고 y los peces según su especie, 새들도 종류대로 창조하셨고 y los pájaros según su especie, 짐승들도 종류대로 창조하셨습니다. y los animales según su especie también. 이렇게 하나님은 다양한 모습으로 창조하셨습니다. Dios creó todo de diferentes imágenes, ¿no? 종류대로 창조했기 때문에 서로 다른 부분이 있다라는 뜻입니다. Esto quiere decir que como todo ha sido creado según su especie, pues entonces todos tienen diferencias. 사람도 종류대로 창조되었습니다. Y las personas también hemos sido creados según su especie. 한번 서로 한번 바라봐 보십시오. Vamos a mirarnos los unos a los otros. 고집 세게 보이죠? Tienen cara de tercos, ¿no? 그리고 좀 또 성격이 좀 강하게 보이기도 하죠? También parece que tienen un carácter fuerte, ¿no? 예, 똑같이 보이지만 사람마다 이렇게 다른 모습이 있습니다. Sí, parece que se ve igual, pero cada persona es diferente. 그런데 그 다른 사람이 서로 연합하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? Pero entonces, para que esas personas que son tan diferentes se junten unánimes, ¿qué es lo que debemos de hacer? 바로 서로 상대방을 이해하고 사랑하는 겁니다. Eso es comprender a la otra persona y amarse los unos a los otros. 서로 인정하고 서로를 위해서 기도해 주는 겁니다. Es aceptarnos los unos a los otros y orar por los unos a los otros. 그럴 때 하나가 되고 하나가 되는 그 모습을 하나님은 기뻐하실 겁니다. Entonces, en ese momento podremos ser uno y Dios se alegrará viendo ese aspecto. 에베소서 4장 3절에 보면
성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고 말씀하십니다. En Efesios capítulo 4 nos está diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 하나가 되기 위해서는 어떻게 해야 될까요? Para que seamos uno, ¿qué debemos de hacer? 서로를 이해하고 Debemos de comprendernos los unos a los otros, 서로를 섬겨주고 debemos de servirnos los unos a los otros, 용서할 때 하나가 될 수 있는 겁니다. y cuando nos perdonamos los unos a los otros, entonces en ese momento podremos ser uno. 구원받은 그리스도인에게 자유가 주어졌지만은 A los cristianos salvos se les ha dado la libertad, 그러나 다른 사람을 세우기 위해서 어떤 때는 그 자유도 우리가 쓰지 말아야 될 때가 있습니다. pero para levantar a otra persona, hay veces que no debemos de utilizar esa libertad. 그리고 자신의 이익만 추구하는 것이 아니라 이제 서로의 이익을 위해서 살아갈 때 하나가 될 수 있는 겁니다. Y nosotros podemos ser uno cuando vivimos no solo por nuestros propios beneficios, sino por los de cada uno. 그래서 이 지구상에는 다양한 종류대로 창조된 피조물들이 있죠. Por eso en esta tierra, en este mundo, hay muchas creaciones, ¿no? Que han sido creadas según su especie, ¿no? 그 모든 것이 조화를 이룰 때 보기 아름답습니다. Y cuando todo esto crea una armonía, es bueno. 여기 계신 분들은 어떤 색깔을 좋아합니까? Ustedes que están aquí, ¿qué color les gusta? 어떤 색깔 좋아하셔요? ¿Qué color le gusta, hermano? 빨간색. 빨간색. 또 여기 계신 분은 ¿Y qué color le gusta? 노란색이죠. 노란색. 예, 저도 노란색 좋아합니다. Sí, al pastor también le gusta el amarillo, 예, 금색이 노란색이거든요. porque el color oro es color amarillo, ¿no? 또 어떤 색깔 좋아하셔요? ¿Qué color le gusta? 파란색, 하얀색. 파란색. 예, 파란색, 하얀색, 노란색, 빨간색. Sí, azul, blanco, amarillo, rojo. 그 다양한 색깔을 좋아하시네요. Les gustan varios colores, 그런데 어떤 그림을 그린다고 생각해 보죠. pero entonces pensemos que estamos dibujando un dibujo. 그림 전체를 빨간색으로 그리면 어떨까요? ¿Qué pasa si pintamos ese dibujo entero de rojo? 또 노란색으로 그리면 어떨까요? ¿Y si lo pintamos entero de amarillo? 예, 그림이 아름다울까요? ¿Ese dibujo será bonito? 예, 빨간색도 필요하고 노란색도 필요하고 흰색도 필요하고 그 다음에 파란색도 필요한 겁니다. Es así, es necesario el color rojo, también el amarillo, también el azul y también el blanco. 그래서 서로 조화를 이룰 때 아름다운 그림이 그려지는 것처럼 Y por eso, al igual que cuando todos estos colores forman una armonía, sale un dibujo bonito, 바로 교회 안에서도 마찬가지입니다. dentro de la iglesia es igual. 구원받은 그리스도인들도 각각 다릅니다. Cada cristiano salvo también es diferente. 그 다르다라고 하는 거 틀렸다라고 생각하면 많은 문제가 발생합니다. Y si pensamos que esas diferencias son errores, entonces van a producirse muchos problemas. 서로 차이점을 인정하고 Debemos de aceptar las diferencias los unos a los otros 그리고 서로를 이해하고 y debemos comprendernos los unos de los otros. 그리고 사람은 다 모난 부분이 있습니다. Y todas las personas tienen un aspecto un poco malo, por así decir, ¿no? 그 모난 부분이 나를 어떤 때는 아프게 할 때도 있죠. Y esos aspectos hay veces que me dañan. 그래도 서로 이해하고 용납할 때 하나가 될 수가 있습니다. Pero igual, aún así, cuando nos entendemos los unos a los otros y nos aceptamos los unos a los otros, entonces en ese momento podemos ser uno. 그래서 종류대로 창조하신 하나님은 Por eso el Dios que creó todas las cosas según su especie, 서로를 인정하고 서로 연합하는 모습을 보시고 아름답다라고 말씀하십니다. dijo que era bueno, que era bonito cuando vio que todas estas cosas, cuando ve que todas estas cosas producen una armonía y se hacen uno. 그리고 네 번째 하나님은 영적인 성장이 있을 때 기뻐하십니다. Y cuarto, a Dios le agrada cuando ve que hay crecimiento espiritual. 그래서 처음에는 식물을 창조했고 Por eso primero creó las plantas 그 다음에 동물을 창조했고 y después los animales 그리고 나중에 하나님의 형상대로 지음받은 사람을 창조했죠. y por último creó al hombre que fue creado según la imagen de Dios, ¿no? 그래서 식물보다 동물이 더 귀하고 Por eso
más que las plantas es más importante los animales 동물보다 사람이 훨씬 더 귀하죠? y las personas son más valiosas que los animales, ¿no? 바로 그것처럼 구원받은 그리스도인들은 Al igual que esto, los cristianos salvos, 구원받았을 때보다 점점 성장하는 모습을 하나님은 기뻐하신다라는 뜻입니다. Dios se alegra cuando ve que los cristianos salvos cada vez crecen más y más desde el día que recibieron la salvación. 어떤 집에 아이가 태어났을 때 얼마나 기쁩니까? Cuando en una casa, en una familia nace un bebé, es muy feliz, ¿no? 그런데 그 아이가 5년이 지났는데도 여전히 젖먹고 있습니다. Pero imaginen que ese niño, ese bebé, aunque hayan pasado 5 años, sigue todavía siendo un bebé tomando la teta de su madre. 10년이 지났는데 아직도 옷에다가 대소변을 봅니다. Y aunque hayan pasado 10 años, todavía se hace pis y caca encima. 그 모습을 보고 부모님이 기뻐할까요? Entonces, viendo estos aspectos, ¿los padres estarán felices? 예, 오히려 근심하시죠? No, estarán preocupados, ¿no? 그것처럼 구원받은 그리스도인들도 Al igual que esto, los cristianos salvos, 점점 신앙이 성장해야 됩니다. cada vez tienen que crecer más en su espíritu, en su vida. 그래야만 하나님께서 기뻐하십니다. Y solo así Dios estará feliz. 어디까지 자라야 될까요? ¿Hasta dónde debemos de crecer? 우리는 예수님처럼 점점 자라가야 될 겁니다. Nosotros debemos de crecer para acercarnos cada vez más a Jesús. 어떻게 자랄 수 있을까요? ¿Y cómo podremos crecer? 바로 아이에게는 젖이 필요한 것처럼 Pues al igual que al bebé, el bebé necesita la leche de su madre. 바로 젖은 하나님의 말씀을 상징합니다. Esa leche se refiere a la palabra de Dios. 그래서 베드로전서 2장에는 신령한 젖을 사모하라라고 말씀합니다. Por eso en primero de Pedro capítulo 2 nos está diciendo que deseemos la leche espiritual. 그러면 점점 구원에 이르도록 자란다라고 되어 있습니다. Y nos está diciendo para que por ella crezcáis para salvación. 그리고 이제 조금 성장하면 이제 밥을 먹어야 되겠죠? Y si ya crecemos un poco más, pues deberíamos de comer comida, ¿no? 그래야만 점점 몸이 성장합니다. Y solo así el cuerpo va a ir creciendo cada vez más, ¿no? 그것처럼 구원받은 그리스도인들이 하나님의 말씀을 계속적으로 공급함을 받을 때 Al igual que esto, cuando los cristianos salvos reciben continuamente la palabra de Dios, 점점 하나님의 자녀답게 자랄 겁니다. entonces cada vez irán creciendo cada vez más como hijos de Dios. 그리고 다섯 번째 하나님이 기뻐하시는 것은 Y lo quinto que agrada a Dios 새로운 영혼이 구원을 받을 때 기뻐하십니다. es cuando las almas nuevas reciben la salvación. 그래서 창세기 1장에 보면 하나님이 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 라고 말씀했습니다. Por eso en Génesis capítulo 1 Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. 점점 이제 많아질 때 하나님이 기뻐하십니다. Entonces, cuando va aumentando cada vez más, Dios se alegra. 누가 많아지는 걸 기뻐할까요? ¿Y quién debe de aumentar para que se alegre Dios? 바로 하나님의 형상대로 지음받고 그리고 빛의 자녀가 된 구원받은 그리스도인들이 많아질 때 기뻐하실 겁니다. Cuando aumentan los cristianos salvos, ¿no? Que han sido creados según la imagen de Dios, cuando aumentan esos cristianos, entonces Dios se alegra más. 그래서 예수님도 말씀하시기를 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더한다라고 말씀했습니다. Y por eso Jesús también dijo que en el cielo se alegrará más cuando recibe la salvación un pecador, una persona perdida, que 99 salvos. 하나님은 우리에게 이 땅의 삶을 허락했습니다. Dios nos permitió la vida en esta tierra. 왜 이 땅의 삶을 허락했을까요? ¿Y por qué nos habrá permitido la vida en esta tierra? 더 많은 영혼들에게 복음을 증거하기 위해서 이 땅의 삶을 허락했습니다. Para que prediquemos el evangelio a más almas. Por eso nos permitió la vida. 아직도 구원받지 못한 많은 영혼들이 있죠? Todavía hay muchas almas que no han recibido la salvación, ¿verdad? 그들에게 복음을 전하라고 하나님은 우리에게 부탁하셨어요. Y Dios nos ha pedido a nosotros que les prediquemos el evangelio a esas personas. 베드로전서 2장 4절을 보겠습니다. Vamos a ver 데살로니가전서 2장 4절. Vamos a ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4.
데살로니가전서 2장 4절 같이 읽겠습니다. Primero de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, leamos juntos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. 하나님께서 복음 전할 부탁을 바울에게 하셨다라고 되어 있습니다. Aquí está escrito que Dios pidió a Pablo, ¿no? Le pidió que predicase el Evangelio. 하나님은 바울을 구원하고 바울에게 복음 전할 부탁을 하신 겁니다. Dios salvó a Pablo y le pidió a Pablo que predicase el Evangelio. 그래서 바울의 삶은 평생 그 복음을 증거했습니다. Por eso, la vida de Pablo, su vida entera, él la utilizó para predicar el Evangelio. 그 복음을 전하는 일을 할 때 하나님을 기쁘시게 한다라고 되어 있습니다. Y cuando hacemos ese trabajo de predicar el Evangelio, está escrito que cuando hacemos ese trabajo, Dios se alegra. 하나님만 복음 전할 부탁을 바울에게 했을까요? ¿Y Dios solo le habrá pedido que predicase el Evangelio a Pablo? 우리 모두에게도 복음 전할 부탁을 하셨습니다. Nos lo ha pedido a todos nosotros también. 우리 주위에 아직도 구원받지 못한 많은 영혼들이 있습니다. A nuestro alrededor todavía hay muchas almas que no han recibido la salvación. 바로 그들에게 복음을 전하는 일을 해야 됩니다. Nosotros debemos hacer el trabajo de predicar el Evangelio a esas almas. 그것이 ha나님 앞에 가장 중요한 일이고 Y eso es lo más importante delante de Dios. 그리고 하나님이 가장 기뻐하시는 일입니다. Y es en lo que más se alegra Dios. 예, 그래서 오늘 이제 많은 말씀이 남아 있지만은요, 제가 이 지금까지 들었던 말씀을 몇 가지 정리해 보겠습니다. Por eso hoy todavía nos queda un poco más de palabra, pero les voy a resumir y organizar un poco las palabras que hemos escuchado hasta ahora. 우리는 하나님을 기뻐하시는 일을 해야 됩니다. Nosotros debemos hacer el trabajo que alegra a Dios. 어떤 때 하나님이 기뻐하실까요? ¿Y cuándo se alegrará Dios? 바로 구별된 삶을 살아갈 때 기뻐하십니다. Él se alegra cuando vivimos una vida distinguida. 그리고 두 번째 하나님의 말씀에 순종할 때 기뻐하십니다. Y segundo, se alegra cuando obedecemos a la palabra de Dios. 그리고 세 번째 함께 하나가 될 때 기뻐하십니다. Y tercero, se alegra cuando nos hacemos uno y estamos unánimes. 그리고 점점 신앙이 성장할 때 기뻐하십니다. Y también se alegra cuando nuestra fe y nuestra vida cristiana crece más y más. 그리고 마지막으로 많은 영혼이 구원을 받을 때 기뻐하십니다. Y por último, se alegra cuando muchas almas reciben la salvación. 우리는 그 하나님이 기뻐하시는 일을 해야 될 겁니다. Nosotros debemos hacer estas cosas que alegran a Dios. 그 하나님을 기뻐하시는 일을 하는 사람에게 Y a esa persona que hace las cosas que alegran a Dios, 하나님은 영원한 영광으로 갚아주실 겁니다. Dios se lo recompensará con el galardón eterno. 그래서 우리 꼬자도 비잘바 모든 형제 자매님들 Por eso, a todos los hermanos de Collaco Villalba, 더 구별된 모습 espero que tengan un aspecto más distinguido 그리고 하나님의 말씀에 순종하고 y que obedezcan más a la palabra de Dios 그리고 서로 하나가 되고 y que sean unos 그리고 점점 신앙이 자라서 y que su fe crezca más. 이 꼬자도 비자바 교회를 통해서 더 많은 영혼들이 구원받는 그 귀한 교회로 쓰임을 받았으면 좋겠습니다. Y que a través de esta iglesia de Collado Villalba, me gustaría que esta iglesia sea utilizada para que muchas almas puedan recibir la salvación. 예, 같이 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos las gracias. 우리를 구원해 주시고 Nos salvaste 주님의 몸된 교회 안에서 주님을 섬길 수 있도록 불러주신 것 감사드립니다. y nos llamaste para que sirvamos en tu iglesia, que es tu cuerpo. Te damos las gracias por esto. 우리의 모든 삶을 통해서 하나님께 기쁨이 되는 삶이 될 수 있기를 간절히 기도합니다. Te pedimos que a través de nuestra vida pueda ser una vida que agrade a Dios. 주님 오실 날이 너무 가깝습니다. Ya queda muy poco para que venga el Señor. 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살다 주님 앞에 설 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos para que podamos ponernos delante de Dios después de haber vivido una vida que alegre a Dios. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. Todas estas palabras las hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.
¿Habéis escuchado bien? Yo quiero que demos un aplauso a Dios por esta palabra, ¿verdad? Maravilloso. Gracias a Dios que le ha usado al pastor. Hemos aprendido cosas que lo sabemos pero que no lo estamos aplicando. ¿Vale? Muchas gracias, hermanos. Mañana continuamos con el seminario. Mañana es el último día. Por favor, les pido que no faltéis y que invitemos a más hermanos. Les invitamos a todos los hermanos de la iglesia que puedan venir. ¿Vale? Y nada más, hermanos. No vayáis para compartir algo que las hermanas han preparado. Y muchas gracias, hermanos y hermanas. Misión.